assalamu alaikum wonɓe men darde ka télé men Dakar TV international hay men e weltano fulɓe Fouta ɓen sosoɓe maninka ɓen guerse ɓen toma ɓe landoma ɓen e baga ɓen kadi e kala guinejo meɗen hiromo be e kawniri mais weltano deniraɓe amen ɓen fof e babiraɓe ɓen e gore ɓen kadi e kala mona daromano ɗo no darde men haɗa yo sayɓe ara meɗe weltano communauté guinéen on fof dini sama mbokk sénégalais yeb baymo cikken par ce que mo he hamo rek olof bi mom ngeen jegal ma bu baax weltano ɗen africain ɓen fof e wonirɓe aduna on fof kala ko mona daromano darde men haɗa yo sayɗo meɗe weltano jamma on fof meɗen tarano nawnuɓe yo Allah imminɓe e jaam e jikkina kala ñawsuɗo yaltina sokaɓe ɓen ka prison ji kadi artira ɓe activité ji mabɓe kadi e hoore jaam ɓeydana en kadi cellal e afiya on haray meɗen naw bisimilla ko tooli kano wowi ɗon haray ko émission men on yaade e mimmadi hande noon giɗen mari invité jo molanaɗo wona darma ko artiste jo international himo inne DTM haray hande mo ka nder studio men ga haray meɗen inna on bienvenue en hewti ka wowi ɗon ko fiija jala sama kala tum fiija par ce que ɗon andi ko saay ko ha e saay haray mi weltanoɗen kanko DTM wiyemo assalamu aleykum ka Dakar TV international hay assalamu aleykum DTM aleykum salam ara mi weltike hewti Dakar ɗo ara mi salmini kala wonɗo darde fen ɗo o émission ɗo Dakar TV international haray ila mi hewti Dakar ɗo ko welo walla tum mi invitama partout donc haray lanɗo fi projet ji yam projet ji communauté haali pular on communauté guinéen on e africaine on donc haray ko ɗum fayda mi ariri ɗo ko fi ɓurto humpodirde et puis comme ça ɓe anda DTM ɓen fof haray toujours komin ɓe foti andude et puis comme ça haray ko heddi ton kon en ɓurta yewtude si ɓuri ɗo seeɗa ok DTM haray ko wiiɗa konko DTM ceerno Mamadou haray ko kanko ko artiste jo molnaɗo ɗum noon andigol on ko artiste jo ala ko ƴakkani jo ñiiƴe e yaahi ndaren clip makko goto arten ka plateau landoɗen makko kanko woni hombo ko honɗum woni wadde ko honɗum golle makko ɗe woni yawtirde et piiji ɗi fof nder toon kadi communauté guinéen on anda communauté sénégalais on partout Afrique fof ɓe anda ko hombo woni kanko woni hombo o haalnayi so ɓuri ɗo seeɗa e yaahi ndaren clip makko goto mo ine DTM mi ani ɗani noon so ɓuri ɗo haalnayi ko honɗum o ani haray mahi ndaren DTM mi ani Tamile na de kaya tata devi Jawdi fole Nisa Fidi jawdi dey wobe teddina ma fidi jawdi dey wobe yida ma fidi jawdi dey wobe okkora ma fidi jawdi dey wobe holo ma ono sida tampi dey wobe jala ma sida tampi dey wobe teddinta ma sida tampi dey wobe yenna ma sida tampi dey wobe fala kama Miani emmano hulɓini Miani emmano sattide emmano hulɓini emmano sattide mi jaɓata gigol jawdi lannayi jike luta ida jokkan fiile jawdi ɓay jawdi lannayi jike luta mi wi ida jokkan fiile jawdi ida jokkan fiile goɗɗum Arabia beya on belke jam angal vela jaga kasare hande dindon angal vela jaga kelam mi jomba mo min monkan mi do yidi mo sappo metta dara metta sappo metta sappo dara goto kan jombanta memmo o hewtali mo jangude wela fi adna jomma jawdi kan seno
asanki sauti hettu non hindema hita jokkam fiile jawdi hita jokkam fiile goɗɗum hita jokkam fiile jawdi jawdi lannay jikke lutta hita jokkam fiile jawdi hita jokkam fiile goɗɗum hita jokkam fiile jawdi jawdi lannay jikke lutta fidi jawdi dey woɓe teddinama fidi jawdi dey woɓe yiɗama fidi jawdi dey woɓe kokkorama fidi jawdi dey woɓe holoma kono siɗa tampi dey woɓe jalama siɗa tampi dey woɓe teddintama siɗa tampi dey woɓe yennama siɗa tampi dey woɓe falakama miyani 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 embano hulɓini miyani 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 embano sattide embano hulɓini embano sattide mi jaɓata gigol jawdi fidi jawdi dey woɓe teddinama fidi jawdi dey woɓe yiɗama fidi jawdi dey woɓe kokkorama fidi jawdi dey woɓe holoma kono siɗa tampi dey woɓe yaadude e DTM mi ani ɗum noon haray ko gonga maɓɓe ko DTM a wi a ani ça fait dire ɗum ɗon a ani ko e ande honde waɗi ha ɗum ɗo o test ɗo ko an jooɗi miijiti ɗum ɗo winde o test o clip ɗo fof waɗiri ɗum ɗo koye miijo ko honno waɗi ha waɗuɗa ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo mo daari ɗum komi ɗine toon et puis ko mbaju monanango kadi woni nder toon an ko honno yirɗa ɗum ɗo ha waɗɗa o clip ɗo par ce que o clip ɗo ɗuuɗa guine joɗɗo sugu ɗum ɗo Yeah. ko noon tigi Madiw au fait sa daari ka nder clip déjà a ɓuuray famude fayda fof no expliqua ko ɗum clip on waɗira donc haray ko innugol koye pular laaɓungal woola fiindi jawdi ɗo woɓɓe respectama siɗa tampi woɓɓe añama woɓɓe hara ɓe falakama donc hunde aninde lantay quoi tawi mami yima mi andina jama jawdi lanna jikke lutta andi aduna on ko yiltodiray ɗum andi donc haray tagaɗo ɓe sa yiɗamo yiɗirmo fi Allah e nelaɗo hara yiɗiramo saabu goɗɗum par ce que goɗɗum ɗum no miniri noon lannay kono jikke ɗe luttay andi donc haray ko goɗɗo woni goɗɗum na goɗɗum woni goɗɗo donc haray ko ɗum mi woni wolde nder o chanson ɗo finugol mo kala yo mijjito seeɗa e kuuɗe ko jokki kon c'est vrai l'argent c'est un bon serviteur mais c'est un mauvais maître andi donc aray mbuɗɗin ɗi wallete wadde piiji buy mais l'argent ne fait pas le bonheur you know donc haray kala heeɗiɗo chanson on déjà ko ɗum min tournani clip o mi waɗi scénario moƴƴuɗo hay mo nanata haala kan hara o faamay quoi par ce que buyi noddilan ɓeyna hara ɓe nanta haala kan koɗo ɓe faami woni feƴƴude nder ton kon donc haray piiji boyno toon komi développé à travers o chanson ɗo ko ɗo fuɗɗori après mi waɗi bungu okkelamo mi jombamo e piiji dan min développé fayda ko film min faala yaltinde film o déjà ko scénario donc scénario no continue no gasa en heeɓi feere en tagui clip ji gono to wano bungu e a yiyay kadi no continuire noon andi donc haray vraiment ko combat goto andi min pour moi huɓɓinirde nden ko hakkude aden e modi mum donc par ce que fof ko ɗon fuɗɗi andi donc bano adama en fof ko saabu yimɓe ɗiɗo ardete aduna donc si ɗon moƴƴali haray no satti andi donc haray ko ɗum fayda c'est un combat parce que tout le monde est en train de souffrir de ça andi il faut quand même mentionner, il faut chanter, encourager les gens à être sérieux. L'argent c'est doux, l'argent c'est bon, mais au-delà de ça, il y a l'amour et puis il y a le reste quoi. Ok, DTM awi ko gonga ma ko wolɗa kon ko scénario ma naɗa hoorema wonɗo continde DTM ko l'âge de comme e duuɓi jelu fuɗɗiɗa yimugol ɗum ɗon neeɓi parce que min nayi ilami heeɓi 13 ans parce que premier album an on ko yalti kala mari duuɓi sappo e jeegom 16 ans 16 ans donc album allons à l'école après allons à l'école au fait ware ñaaɗa ko compilation yalti après ɗo mi formuno pay koye buy sifa ɓe waɗa ɓe komi watta kon mi ɓanni ɓe yino mi waɗi compilation donc ware ñaaɗa e amour ko ɗo yalti donc après ɗum ɗon mi Amérique wonoy han duuɓi seeɗa duuɓi jeetati mi arti album am back on donc ɓay oɗon o yalti après no limite hikki ɗon
donc fenɗo miɗo préparé album duwaɗo yaltude on bientôt single on déjà yalti donc haray si Allah jaaɓi à la fin de l'année ou bien début o année arto o 2017 haray si Allah jaaɓi album o yaltay déjà mi signi dimin e maison Prince Art on ɗo Sénégal donc haray min waɗi collaboration e on album ɗon et puis distribution et promotion DTM en Afrique et dans le monde donc désormais haray DTM a signé avec Prince Art du Sénégal ça me fait plaisir donc haray maison Welia production maison an on wonɗo américain haray waɗi une union avec Prince Art fi mi wawa gollude musique an on et puis musique haali pular on e kala fayda ko Welia produisata côté Afrique on Allah jaaɓi ok DTM a wi ɗum en arta joni kadi min daara ko honno ɗon kadi toon ɓawi haray ko Amadou Asra hiɗa nder ga ka studio ga e yahay kadi ndaaren clip goto arte joni e yewtere men nde continue bon e yaaday e jalousie kanko DTM kadi ɗon o sifanoyten jalousie on no hewi façon e yahay ndaaren jalousie mani Sifama alaka kangereube, sifama alaka moja jiku, sifama alaka la babernde, sifama alaka moja dina, sifama Edolang yamdi mi yewte fi odo mi yewtay fi odo ko lamotoɗo oɗo no timmide bo oɗo ko hikkine yeso oɗo ko yiɗeteɗo sonnajo silabama sonnajo si selli finde sonnajo si moƴƴi jikkuma o mante gori sifama alaka kange rewɓe sifama alaka moƴƴa jikku sifama alaka laaɓa ɓernde sifama alaka moƴƴa dina sifama lejo ɓayɗa laba woɓɓe no jooɗi jalousie ita haccite ɗum ko Allah hokkuma jaja ko Allah jonnuma nani ida bungana lejo ɓayɗa laba woɓɓe no jooɗi jalousie ita haccite ɗum ko Allah hokkuma jaja ko Allah jonnuma nani yo oɗo ko lamotoɗo oɗo no timmi debbo oɗo ko hikkine yeso oɗo ko yiɗeteɗo jalousie hulɓintama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie darnatama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie aninama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie tampintama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie umata jalousie otata jalousie wotatama ɓen ɗon ɓe wawa fus rewɓe noka rewɓe ko Allah hokkumaɗa aduna wela fimere ko Allah jonnumaɗa yaduma yarudoy farsa downu juuɗe ma mantoɗa hollu cuɗari a sanna sifama alaka kange rewɓe sifama alaka moƴƴa jikku sifama alaka laaɓa ɓernde sifama alaka moƴƴa dina sifama
jalousie hulɓintama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie darnatama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie aninama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie tampintama kono ɓen ɗon wawa fus jalousie umata jalousie otata jalousie wotatama ɓen ɗon e wawa fus e wawa fus weltanode mo kanko ditem jalousie hokkata jalousie tampintama jalousie anintama kono noon tiguiri jalousie wawantama fus par ce que au fait andi wo sinangue yalti junggo ombata andi ka nangue yalti si nangue yalti junggo ombata donc c'est vrai donc si Allah hokkima hunde tawi goɗɗo jalousie fi ɗum ɗon hara au fait o tampintino to woni quoi donc jalousie o wawanta yimɓe buyɗo toon fus andi donc o artike mawge mayde ma nde woppatama donc haray ko ɓe yimɓe no toon mo wona ɓe mone goɗɗo fi hara ko Allah hokkimo andi normalement si a yi goɗɗo mo Allah hokki goɗɗum koya ɓaddomo weldon si tawi a wawata ɗum ɗon accamo tranquille ara bonnalimo inde a jolsalimo abo a yennalimo parce que le plus souvent c'est ça quoi andi donc la jalousie c'est juste quelque chose qui est très mauvais mauvaise you know donc je pense que il faut pas être jaloux ou jalouse you know surtout si c'est la volonté divine c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as personne ne peut retirer c'est dans ce sens ok ditem nane haare ayniɗi men ko l'âge de 16 ans fulɗa yimde yaltinɗa premier album ma on bon yaltinɗa premier album ma on Guinée Conakry ou bien Guinée Conakry oui après on album ma allons à l'école yimmiɗa yahuɗa bon ɓa yeeyi toon e États-Unis est ce que on heɓali probléme composugol sugo ɓay ko kiltir Guinée on donc ko rap ɓe andira e mi sikki waɗaɓe sugu ɗum ɓen kadi heewa toon ko probléme ji honɗi heɓuɗon toon on heɓali probléme composugol ɗin sugo ɗi soñji men par ce que en tant que Amérique meɗa yimɓe ɗo pular laaɓuɗo poy pular laaɓuɗo poy mo nayiɗa wayyasomo komo pati mum neyyi sa mais ko probléme honɗum heɓuɗon toon probléme ji honɗum walla on ala probléme fi e composugol sugo ɗi wonɗa wadde ɗo par ce que ɗum ɗo no wawi wa wonɗo kam meɗen sa a wonɗo toon on hiɗa ɓuuri wonɓe kam men ɓe sa ko waɗi pular laaɓuɗo poy e golle laaɓuɗe kadi andi toon wa kamen jogiiɓe sugu ɗum ɓen sikkanelan ɗuuɗa toon walla no heewi toon par ce que miɗo faala laɗɗinanamen ɗum noon par ce que hunde nden min no ɗumanimi seeɗa ko waɗi en tant que a mawniri toon iɗa wadde kadi golle ɗen ha joni no way tuwa siko ga wonɗa ko gonga yimɓe bu yewti lansifa mum wona fuɗɗi Madiw ce qui reste clair c'est que andi mo be ko ala hoore yata andi fayda hunde kala ko stratégie mo be no mari haray hunde ko falte wadde e nder golle mum ɗen hara ko option mo choisi on yimɓe buylandike lanɗon dite maɗa Amérique you know kono vraiment aynay go mo inma mo pati mum neyyi haala ka no laaɓi pos pular on ɓe gan no wawi wolde pular moƴƴa et puis ko menen wondi toon famille o wondi toon donc fi jabagol question ji ma ɗin wonali facile ɓay komi yeeyi toon mi anda toon duuɓi jeetati simi arti avec album am bakon donc heɓugol musicien ɓe hara ko waɗoɓe musique kan on hara vraiment wona musique américaine on par ce que ɗon no woni facile waɗugol to andi donc ça nous a pris 2 ans 2 ans quoi donc kono ɓay mi yiiti momi wata gollude ɗon e laawol ngol vraiment kaka ƴiƴam woni andi wo ko leggal neeɓi e nder ndiyam o wontata noora andi donc minen combat amen on ko yeeygol culture haali pular on culture guinéen on Amérique ton andi donc en heeɗike musique américaine ha e ronki you know donc il fallait montrer à ceux-là qu'il y a une autre culture de l'autre côté du monde culture haali pular on donc mi yima e pular donc premier concert on ton on avait vendu 2000 tickets yimɓe ɓen arno welti so ayni 2000 tickets Amérique anduɓe ɓen no andi ko yimɓe buyno donc au fait yimɓe arno weltude kadi e hoore tawata ɓay ko ɗengal pular e culture an on mi woni yeyde tawi ɓe welti mouradu moƴƴuru donc ça n'a pas été facile
kono ko combat encore combat ko yeygol culture on andina jama fo si faw musique ɗo kan no woodi no amo sa ndaari musique men on buyi wonno komi yahata Europe ɗo fop tourné ji en ɗin jeune ɓe nodda la ɓe welti moƴƴa ena du temɗa yimude pular et puis musique ma on joni mi wawa écoutude menen e nigérien ɓe ɓen menen e ivoirien ɓe ɓen e sénégalais ɓen vraiment no foti no amo ko écoutata message on kadi no moƴƴi no laaɓi populal ngal no laaɓi vraiment la mari famɓe boyi sabu ɗum ɗon andi donc ara min kala welti sabu ɗon ko ɗumen ni wona duwagol huɗito andi mi suɓaki mi woni pullo yiɗugol hoore mi wona ñugol goɗɗo a famine donc haray si mi yimi haala pular ko fof min yimande ara no goto min nantano anglais kono heɗoto musique maɓɓe ɗi kono en añirtaɓe sabu ɗum har no wela musique on ala frontiére andi musique on ala langue sino weeli no weeli andi donc haray ko sabu ɗum ɗon fof tawata haray noon tigi no jokki sifaɗen golle ɗon et puis commune kon objectif on hay sénégal ko addimi ɗo goɗɗum ɗum min formude ɗo team weeli donc miɗen mari partenaire ɓe ɗo prince ar accompagné men kono team weeli on formé de ɗo donc haray je profite de l'occasion pour les saluer tous tuma woni officiel o haray ça va être sur ma page Facebook sur YouTube sur mon website et tout ça donc haray fayda ko ɗum ɗon woni nder ton combat on ko oɗon weeli akadi signa e artiste ɓe buy ɗo si Allah jaaɓi artiste ɓe tawata no mari talent no andi ko faala donc haray no fokkiti quoi donc miɗen mari organisation ONG ineteɗo partage donc oɗon haray ko fi wallugol artiste ɓe artiste ɓe ala feere andegol ɓen weeli a jonna ɓe chance waɗana ɓe morceau goto e vidéo wallitoɓe si jama on yiiɗi par ce que ko jama on ko jama on minen komi wawi wadde ko puusugol ko jama on inata vraiment mi weltike andi goto tun gaynata donc haray ko aray mo be chance mo par ce que ɗo goto watama jattante artike ma on e mayde ma nde wopatama c'est vrai donc haray ko wana noon ɗon min nani ditem ko wiɗa kon gonga maɓɓe ko Amoura Asra e yewtay daren image ji ma ɗin par ce que gonga maɓɓe golle moƴƴeɗen ko yo joddi jommum ka ara yahay daren kadi clip goto man ɗa warma no tournama tañƴini États-Unis ton nemo tok ok e yahay daren tok arten joni ka plateau men ɗo Ache, Adebego, these days, stop talking. Some people talk too much. Ils parlent trop. You talk too much, beaucoup. Achu yandi nong, achu selalang, ala mawela. Ita bonang inde a andalang. Ita bagolang naniyo. Ide talk oh, ide lie oh. People talk oh, them lie oh. Ide talk oh, ide lie oh. People talk oh, them lie oh. Achu yandi nong, achu selalang, ala mawela. Ita bonang inde a andalang. Ita bagolang nani. Achu yandi nong, achu selalang, ala mawela. Ita bonang inde a andalang. Ita bagolang nani yo. Kori bako fampo hunduko hendoko. Koriyo ita hunduko hendoma. Koriyo iko nade kayal data. Koriyo kono non ko fallama. Koriyo ino non ko wirtama. Koriyo wobe no hutima. Koriyo sabu hunduko bonnana ma. Koriyo ma. Ide talk oh, ide lie oh. People talk oh, them lie oh. Ide talk oh, ide lie oh. People talk oh, them lie oh. Fenande lanchay sare, fenande adda yaure, fenande wadda
about me. Nobody's listening. I see you keep lying. Nobody's listening. Stop talking about me. Stop talking by me. You don't even know me. Shame on you. Il est temps, oh. Il est là, ah bon. Il est temps, oh. Il est là, ah bon. Pas à, sur ce son-là, on y va tous. Sur ce pas-là, pas à, sur ce son-là, on y va tous. C'est du bon ça. Les photocos, les photocos, les photocos, avec les photos. Il est toc-toco, il est lai-lai-lo. Il est toc-toco, dem lai-lai-lo. Il est toc-toco, il est lai-lai-lo. Il est toc-toco, dem lai-lai-lo. Il est toc-toco, il est lai-lai-lo. Il est toc-toco, dem lai-lai-lo. Il est toc-toc, il est lai-lai. People toc-toc, dem lai-lai. DTM is back again. Il est toc toc mama, Il est lai yo, people toc toc mama, dem lai yo. Continue. Ati andino ngachu selalang kalama vela itabonang inde andalang itabagolang naniyo korio kori bako fampo hunduko hendoko korio ta hunduko hendoma ikona de kayal tata kono nonko fallama eno nonko virtama wobe no hutima sabu hunduko honnanama korio ma Lama ni ɓeyɗa Dakar no ko DTM Dakar TV International hande mo jooɗi ko plateau ɗo ala ko ƴakkani joññije par ce que gonga maɓɓe ko ara joni ko neeɓi o ko neeɓi hewtay no arde ara weltonoɗe wonɓe darde ɓen fof yewa sayɗo weltonoɗen kala mo darma no jooɗi no ƴettitan mum haray no darde men weltono wonirɓe États-Unis wonirɓe New York wonirɓe Asie wonirɓe Brésil Elazing wonirɓe Australie kadi Abdoulaye e Boubacar wonirɓe ɗo e Italie Bobo welnirɓe kadi e Espagne Abdou Salam Algasimou Labbo wonirɓe partout yaduna on tigi tigi on miɗe weltani communauté o fof kala ko guine joni miɗen salminamo africain ɓen fof kadi ara miɗen salminamo on fof e ko hitande ka gonga maɓɓe ñallal maaro han kono neɓirta o kono welirta on tiga taw heño ara souvent DTM on immi ka yeehi États-Unis o waɗi album jeel waɗɗa guila fuɗɗiɗa l'âge de 16 ans fuɗɗinoɗa e hande ka fewni ɗo ko album jeel waɗɗa e hakkude ɗi tanji ɗo yeah en fait mi yaltini album ji tati mi yaltini album ji tati compilation goto mi wanno pause fayda ko yinnete 10 ans mi yaltina par ce que ɓay mi yi Amérique andi sa yettuge leydi ka anglais wolete hara haala kan ko nanata ko haala français andi donc tawi on tigui ma ya l'école jangga anda piiji buyno ton donc mi waɗa réalisation kadi je suis auteur compositeur arrangeur réalisateur donc mi ɗo andi moƴƴa fi affaire surtout audiovisuel on andi maison en compagnie on d'ailleurs ko ɗum waɗata toon ɓe waɗay kala koni filmage photographie activité ji maɗi dal annuɗa waɗi ɗum noon taw ko par rapport musique on ko a réalisateur jo ko a compositeur jo ko a monteur caméraman no fo a waɗay ɗum ɗon fof au fait audiovisuel on dal ko golle ma par rapport e yimgol ngol ɗum ɗon fof mi rewi e mum andi yimgol ngol ko gift ko Allah okki andi donc kono sa yadi ka golle la mari ton golle ko min wadde kono ko musique ko mi jokki ɗum ɗa compagnie on no way wonno installeur ɗon yino Dakar ɗo ni jokkuɓe no woodi ko mi woni PDG on directeur général compagnie on Welia production donc mi profita ɗon occasion on déjà mi hiwro manager jango kotirawa on Alpha Yaya Diallo DJ Alpha New York et puis e kala fanɓe wonɓe toon ɓen fan club bang on et puis Dakar ɗo tigiri e kaɓe woniri wo Gambie Côte d'Ivoire mi hiwroɓe fop quoi manager ɓe am ɓen Rahim Guinée Sema MC tout le monde au fait andi donc mi weltano kadi timmoɗo ɗo wono DJ Diawo DJ Adra DJ Tease Sanu a faami e ɓe fof quoi a faami oya kono enete
almost Africa 7 Josby andi donc ara ɓe fof ɓe ari ɓe udditi juuɗe ɓe ni ɓe faala gollidude weliya haray franchement ko minni kon mi weltano ka DJ Diallo a faami donc haray ko fait ko ɓe udditi juuɗe ko tawata ɓe faala leñol ngol no yaara yeeso haala men kan haala pular on a faami ɓe puusude fino yaala yeeso haray la weltani ɓe mouradu moƴƴuru et puis yimɓe buy wano Mali Côte d'Ivoire docteur en ton ɓe fof vraiment mi yawno mi yiide yimɓe buy haali pular on nen ɗuuɗi on est au nombre de 38 millions je pense dans le monde donc haray ko hunde koye jonnodir juuɗe hara kadi côté Allemagne on to mi hiwroto King e ɓeygu makko madame Balde tout le monde au fait haray goto yejjitaka hunde nden ko wotere combat ko goto hara law welti kala wonɗo lan supportude e nder aduna o donc mi sikki fayda sona hara ko sa lande question ji gono toon mi wawama laɓɓinande ara mi natale détail ji gono toon ka télé wonde sike ka on ɗo ɗi gasatade wotere gasatade wotere no ɗuuɗi hande koye mettine timɓe ɓen seeɗa ok appaɓe spécialement inchallah joɗɗen ka plateau men ɗo inchallah yewte yañine par ce que piiji boyi no fuɗɗi ɗi continuede si Allah jaɓi si par ce que Allah minen Dakar TV international wona hande anidiri e Welia production vraiment monsieur Noa ɓayi a wolnilan fi makko il faut que je précise ça la weltanimo tay mi anda emo mari télévision ɗo kono sinno ko Adenjo New York ton kanko atti mi waɗande filmage filmage ɓaymi waɗi concert amen on mingi ɓeŋam donc meɗen andidiri donc kam ɓaymi nani ɗum ɗon franchement j'étais très content donc je profite de l'occasion pour le saluer monsieur Noa donc ça fait plaisir de se retrouver ici avec cette télé, Dakar TV. Vraiment, c'est du bon boulot, c'est encouragé. Donc, ara menen kala kala ko mi wata wadde fii si porte gongol mi waɗa si Allah jaɓi ara kay goto ɗo jokki golle kelɗuɗe ko enen kadi yaaduno Gambie donc il faut préciser monsieur no anaɓuno production o fof fii su Portugal DTM et vraiment komin jokki ko vraiment DTM e culture guinéen on haray la weltanimo Mouradu moƴƴuru haray jamma on koyo ndar télé on franchement yiɗɗoma wo ko a yiɗumo ɓay ko noon andirɗen way koko wiɗon kon haray jama haray toujours hiɗen ɗo hari yadde e DTM ka Dakar plateau men ɗo Dakar TV international hara meɗe weltano kala joɗinoɗo no darde ƴettitanmo no darde men haray ɗo mi weltano fulɓe Fouta soso maninka guerte toon ma e landomaɓe bagaɓe ɓen kala guineji rouge zone beeron fof no nder ɗon min accade hay goto dini somo mbokk sénégalais africain yeb baymati ken mais andi noon tun haray en artana ha e say ɗo par ce que hande gonga maɓɓe ko seeɗa mo waɗi doy tun o hewta ka fukki ton sa heñi ke boyi kadi haray ko ɗum won toon oyi o haray meɗen jonna rendez-vous kadi semaine prochaine même heure même chaîne même fréquence fof no nder toon haray miɗen noon assalamu aleykum mi acci don kadi e DTM bongo noon hawla jaw ƴette ba all right bye bye mi daari mi tawi mi daɓɓammo ɓe Bungule, jaja bungule, kori bungule, jaja bungule, bungule, jaja bungule, bungiji wo, bungule, jaja bungule yo. Salim. Jombu jombu, sila yidi mo jombu jombu, danko damo, jombu jombu, sila yidi mo jombu jombu, wetinamo, jombu jombu, sila yidi mo jombu jombu, mantoramo, jombu jombu, sila yidi mo jombu jombu, batinamo, nene nane kori baba fame, jomba ne lanka mi yidi do, hey nene jabi kori jeje babe, mi jomba na lamu mi fala on, obonga mole mi yetta tao, kono sedi gangal mi susata, obonga mole mi yetta tao, kono sonko wingi himi kainata, ache mi suwo ndara no long, jomba no lanka mi yidi do, acho mi suwo ndara no long, jomba no lanka mi fala do, basi tambo lady iti dile minga, kono walenta mi verde, hey jomba ne lambo, kami yidi do, ache mi jomba, kami fala do,
mama naimo maume mako mi haji naibe papa e yaya mi teddi naibe devi an mi tampintamo mi no yaimo jongu jongu sida yidi mo jongu jongu mi no yaimo jongu sida yidi mo jongu jongu weddinamo jongu jongu sida yidi mo jongu jongu maturamo jongu jongu sida yidi mo jongu jongu batinamo yiɗana no gollɗon pisade baw subika aduna o jokku ɗum ɗo fi aga mo fama o jomman ɗo wonno laba Bungule, jaja bungule, bungiji wo. Bungule, jaja bungule yo. Kamiri do, aje mi jomba. Kami fala do, aje mi jomba. Kamiri do, aje mi jomba. Kami fala do. Ko ofala mi wada naimo sudu la bandu mi darna naimo siko oto mi soda naimo jawdi e gange onile take siko kikol mi hollo yaimo devi an mulde take devi an mi hido yaimo